ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 3 апрели соли 2025 сол навори Opelҳо, Opel Astra H, Opel Zafira, Opel Caravan, Opel Astra F, хулас беҳтарин навор баҳри шумо. 10 та Opel, 1 то мотоцикл, 1 то Lacetti Daewoo қабул кардем, тамошо мекунем. Дӯстони азиз, хулас навори беҳтарин, хеле навор, фикр мекунем якум бор десай тамошо кунем. барои реклама рақамҳои дастии WhatsApp мегузорем 931 07 99 97. рӯи кунед наворҳои бадина дар YouTube, TikTok, Instagram чизе боша реклама карда фурӯштам мегузорем. 10 Opel Zafiroҳо ҳастай, Astra H хечбеко ҳастай, Astra G Caravanҳо, Astra G хечбеко, Astra F Caravanҳо, Astra F хечбеко. хоб баъдан Lacetti ҳастай, Vectra A дорем. хулас беҳтарин навор. ана ки ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайкора бизанена, дар ҳамаи канали ма подписатсия кунед, навора сар мекунем. Дӯстон азиз, то охир тамошо кунед. шумо ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба Ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ёвон, Восе, Кӯлов, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликӯл, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед, иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. мегзарем ба аввалин мотоцикли фурӯшӣ мурзамон. мотоцикли фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе, моторш 107 дӯстони азиз. толка бензини холӣ, расход дар 100 километр 3 литр расход дорад дӯстони азиз. хулас кам расход. калид кати заводид мешавад. соли бароиш 2011 сол, 4 скориста, нарх 7000 сомонӣ. ҳамаш мега 100% кор мекунад. 7000 сомонӣ. марамат касоне ки хоҳиши мотоцикл харидан дорен, рақамҳои WhatsApp яккара мегузорем, занг зарем, бигӯем ки аз канали Саудо ТВ номеротона гирифтем. мегзарем ба дуюмин Lacetti рӯйкардагӣ. Daewoo Lacetti ҳастае ки соли бароиш 2004 сол. объёмаш 1.8, коробкаш автомат, ҳуҷҷат дора, шаҳри Ҳисор, муомилаи соз мекунанд, нашоти нархаш, мордаи фасон, ҳолати хуби техникӣ нахаду, бо нархи 35000 сомонӣ савдо мешавад. камбудша дидестен ки ҷодай дӯстон азиз. 35000 сомонӣ, 2004, 1.8 автомат. барои маълумоти бештар дар рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ мондем, занг мезанед, аз номи канали мо Саудо ТВ салом мерасонед. хона, замин, мошин чизе боша рӯй кунед, ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунед, адресоша фасон кунед, хушрӯ карда рӯй кунед. наворҳои бадина баҳри тамошобино суратоша, видеоша гузошта, адресоша мехонем, касоне ки мехарад зангтон мезанам. хулас ҳам хеле гапо. мегзарем ба сеюмин Opel Vectra A. любителои Vectra A ҳамиҷаен тамошо кунед. Opel Vectra A ҳастае ки соли бароиш 1992 сол дар Зафаробод беҳад арзон. нигоҳ кунед, ака камтар корбори краска талабӣ дора. бензин, газ, печка кор мекуна, газш кор мекуна, газш айни ҳол кор намекуна мега. объёми 1.6, коробкаш механика. WhatsApp-и соҳибмулк ахириш 1214. бози занг занед, боз маълумоти пураша ҳамроҳи соҳибмулк маслиҳат карда бигиред. баъдан дӯстони азиз, навор лайкосистай. чӣ хеле ки аз рӯзе ки дар Русия YouTube маҳкам шид, лайкосистай. илоҷ агар имконияти лайкмонӣ бошад, дӯстон лайкора монед. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B. дути ҳастае ки соли бароиш 1995 сол,
шаҳри бохтар қурғани пешина. газу бензин объем 1.8 коробкаш механика. автомобил дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. хоҳиш ай нафарое ки конкретни мехаридагӣ нафаро занг зана. бародаро мошин дар қурған мошинбозори ҳоҷи шариф ҳалиш намешава, фақат ба суми тоҷикӣ 30,000 сомонӣ. марамад арзонаш кардем ки савдо бишава. 30,095 сол бечка. касоне ки мехара худотон дӯстон зангаш бизанен. 1.8 хулас моторои калон, шашҳои прастои неву 8. дар комментария нависен аз кадом маркаи мошин лозимай. панҷумин мошини фурӯшӣ Opel Zafira ҳастае ки любителош ҳамҷа ҳастен. соли бароиш 2000 сол дар шаҳри Хуҷанд. газу бензин, дизел не, газу бензина 1.8 механика мотор. хоб мошин зур соат барин кор мекуна мега. хоб кузуфш тоза, хулас соз, камтар малярни кораш ҳастай, барои гаштан расходаш нест. техасмотр утилизация ҳастай то 2026 сол, камтар савдо ҳам дорад. хоб хулас савдо дар пеши капоти мошин. газу бензин 1.8 механика, номеро транзит, краскаш ҳамин ҳолат. 65,000 сомонӣ марамад. касоне ки мехарад занг бизанед бача азиз, боз маслиҳат кунед. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи хечибек. соли бароиш 2005 сол дар ноҳияи Рашт қарор дорад. бензин плюс газ, объёми 1.6 коробкаш механика, мошинча ҳолати хуби техникӣ, нахаду, краскаш тоза, балоно ҳолати миёна, салон кожа, сиденьё кожа. хуласи гап механикаи 1.6 будааст. марамад боз маълумоти бештар оиди мошин рақамҳои 57 ахири номерои соҳибмулкай худотон муомила мекунен, занг мезанен. мошинча меган нахаду ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яъне ки 58,000 ҳозираша нархаш боз камтар муомила ҳам карда мешавад. мошинотона суратҳои тоза бигирен, роӣ кунен. нархҳои мошинҳоро ҳавоӣ нагзорен. дӯстони азиз ки савдо шава. нарх 50,000 мемона 70,000. ки мехараш? мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. каравани парастое ҳастае ки соли бароиш 1998 сол, шаҳри Душанбе да қарор дорад. газу бензин 1.6 коробкаш механика, срочна дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка зверай, хадавои шамсозай, нахаду. ҳуҷҷат утилизатсия надора, алиш мешава. муомила дар пеши караван болои капот да сумапарто масиҳат мекунем, биги бира мега. 24,000 сомон марамад. Opel Astra дар кузуфи универсални караван. 1.6 механика, 24 газ плюс бензин, 98 сол дар Душанбе. худотон бо пурсон бишен дӯстон азиз. аз мо навор кардан имконияти лайкмонӣ боша агар бимонен дӯстон. ҳарчанд ки дар Русия мардуми муҳоҷир ба VPN тамошо мекунам, медонам имкони лайкмонӣ ҳамунҷа агар дошта бошем бимонен. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Astra-ҷи караване ки интизораш буден навор кардем баҳри шумо. соли бароиш 1999 сол. анаи дар Душанбе, бензини холӣ 1.8 механика мотор. 8 сол шид мега як дастай. айвагон гаштестай, кондитсионер дорад, 4 балони гидета 90%. хуб нав мотори 1.8 қабурғагӣ задем мега. хубуш беҳтарин ҳолат, хулас нахаду ҳолат. касе мегира просто кайф када ҳай када мегарда. бародаро мошин камуту меличи корам дора. мисол открити гапа бигем.
خلاص معلوماتی بیشترش خودتون بگیرین. 44500 سومانی بهترین نرخ در بهترین نوار ایمروزه کانال سعودو تیوی دوستان عزیز. میگذاریم به نهمین ماشین فروشی. اوپل استرا اف است که در کوزیفی کاروان انای کراسکو دوستان عزیز خداویان میدونین. سال برایش 1997 سال شهر دوشنبه گاز پلوس بنزین 1.6 کاروبکش مکانیکا ماشین برای کاربری دهقانی به حد удобný. مثال خیلی کاروان هم خیلی خاصیت داره. سروشنا утилизация داره، تخاسموتر داره، 4 بالونش نوای، کراسکش کمتر کار داره. 97 سال 32000 سومانی. در 32000 سوم میفروشش. کسانی که خریداری نیت دارین رقم‌های اخیرش 24 ده. همین حوزی زنگ بزنین از نام کانال ما سعودو تیوی دوستان عزیز. بعداً وقتی که ماشین روی میکنین خانه چیزی روی میکنین آدرس دوستان عزیز خشرو کرده می فهمو کرده روی کنین پیشنهادی مردم بکنین. میگذاریم بعد دهمین ماشین فروشی. استراجی خچیبگ است که با مورده های نو که دیرباز مردم انتظاری ماشین بود نوارش کردیم. سالی برایش 1999 سال در شهر دوشنبه. این ماشین برنگ استراجی خچیبگ. خب بنزین خالی ابیامش 1.8 کاروبکش مکانیک است عزیز. ماشینچه حالتی خوبی تکنیکی. موتور سمالیات بوری کار میکنه میگه کمبودی نداره. 4 ماه تنیروفکا سولونه حجت утилизация همش هست. 4 تا الکتروپاکت کاندیشنر همش کار میکنه و پلوس 4 بالون نو تولکا بنزین خالی. مرمت 55000 سومانی استراجی 99 سالی دوشنبه گیره. سروش نزنگ دارین دوستان بخرینش. میگذاریم با 11مین ماشین فروشی. اوپل استرا اف است که در کوزیفی خچیبگ. دوستان عزیز نوارش خیلی شید، نوار معقول شید یا که نشید حتما فکراتون در کامنتر نویسونین، ما به نظر میگیریم. نوار معقول نشده باشه نویسین که نشیدی سعودو تیوی. معقول شده باشه نویسین که بهترین نوار. دالشی نواری بعدینه از کدام مارکه مشتونیم. استرا اف خچیبگ ببینید موتور یکتک زدن. آدرس را گوش کنید. سالی برایش 1995 شهر بختر خورغان پیشینه گاز و بنزین 1.6 مکانیکا 10 ماه دیگه حجت داره. утилизация داره. موتور خب خلاص خداوی سوزای چخلوی نو سیستم موزیکا چوتکی های چشکو همش جشتای باز معامله داره. 35000 سومانی موتوری اکتک قطعی. خلاص دیگه هم خیلی گپو زنگ زنین ماسیا کنین معقول باشه بگیرینش. میگذاریم به اخیران ماشین فروشی امروزمون. اوپل استرا اف است که در کوزیفی کاروان سالی برایش 1997 سال شهر کلوب. گاز و بنزین 1.6 کاروبکش مکانیک. السلام علیکم مردمی کاروان خر میگه. کاروان کمتر قیمت هم باشه نه که توزه های میگه. همین میگیریده فقط چکو میکنی های کده میگردی. 39000 مرمت کاروانی پرستوی 97 سال در کلوب. باز کم بیش سعودو میشه. زنگ زنین. و دوستان عزیز نواری ما ایروزه نوار به انجام رسید. چیزی بود چیزی روی کردین خویش کردین همش هم موندیم. خلاص دلشی با روی کنین نوارهای بدینه رکلام گذاری کنیم. نوارهای پگاهینه نواری خانه ها میشه و تماشا کرده راحت کنین. خانه خرو زمین خرو ماشین خرو فروشنده ها مراجعه کنین برای رکلام. زنده باشه. رحمت به همتون. آباد باشین. با پیش و خدسون.